السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد. ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد. سنتطرق في هذا الدرس، وهو الدرس الثامن، إلى موضوع les propositions. les propositions هما نوعان. كاين les propositions اللي كيكونوا plusieurs propositions هي la phrase complexe، كتكون une seule proposition اللي هي la phrase simple، و la phrase complexe يعني اللي كيكونوا فيها plusieurs propositions كتكون نوعان. النوع الأول هو la proposition indépendante، والنوع الثاني هو النوع اللي كيكون فيه les propositions subordonnées. وهاد les propositions subordonnées هم ثلاثة الأنواع. النوع الأول la proposition subordonnée circonstancielle، النوع الثاني la proposition subordonnée relative، والنوع الثالث les propositions subordonnées complétives. وهذا النوع الثالث كينقسم دورو ثلاثة الأقسام: les propositions subordonnées complétives conjonctives، ou les propositions subordonnées complétives interrogatives، والأخير ديال les propositions subordonnées infinitives. غادي نشوفوا على كل وحدة على حدة، وسنتطرق للأمثلة لمعرفة les propositions. وجميع الجمل اللي كاينة في اللغة الفرنسية اللي كتكون في اللغة الفرنسية فهي تكتب لابد أن تكون واحدة من هؤلاء الجمل، أي منها les propositions. بمعنى معرفة les propositions كل هذه الأنواع يدل كيعني معرفة كل أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. سنتطرق إلى الدرس الثامن كما قلنا آنفا إلى les propositions. les propositions يمكن أن نعرفها ونعطي تعريف لهذه les propositions، تعريف بسيط ودقيق كذلك. les propositions أو une proposition c'est un groupe de mots، أي مجموعة من الكلمات، c'est un groupe de mots organisé يتمحور organisé autour d'un verbe، أو أنه كيتمحور كيدور حول فعل. هذا الفعل le plus souvent هذا الفعل conjugué كيكون متصرف أي متصرف. إلا بغينا يعني كيتكون ان جروب دو مو مجموعة من الكلمات كيكون فيرب واحد بروبوزيسيون كتعني وجود فعل واحد متصرف. هاد لي بروبوزيسيون هم نوعان: une phrase simple و une phrase composée. نعرفو une phrase simple si s'il y a une seule proposition. Et maintenant, une phrase simple s'il est composé d'une seule unique proposition. مثلا نضرب لذلك مثال بحال il pleut كاين verbe واحد و une seule proposition، بمعنى أنها كتكون من جملة بسيطة، تتكون من جملة واحدة تتوفر على
فعل واحد. النوع الثاني من لي بروبوزيسيون هما يعني اللي كتكون فيها الجملة كومبلكس مركبة. Une phrase complexe est constituée avec au moins deux propositions أي كيكونوا فيها على الأقل جوج ديال الجمل. ضروري بمعنى جوج ديال الأفعال. جوج ديال الأفعال يكون جملة كتوفر على فعل، بمعنى جملة ممكن تكون من اثنين فما فوق. غادي نشوفو كلا على كل وحدة من نفسها. غادي نشوفو لا فراز كومبلكس او اللي كيكونوا لا بروبوزيسيون اللي كيكونوا فيها لا فراز كيكون فيها بليزيور بروبوزيسيون أي لا فراز كومبلكس. كما عرفنا فيما قبل بأن لا فراز كومبلكس هي بليزيور بروبوزيسيون، هي اللي كتوفر على مجموعة من الجمل كتكون إما مرتبطة فيما بينها أو كتكون هذه الجمل مستقلة كما سوف نرى. أي أن لا فراز كومبلكس هي جملة مركبة التي تتكون من اثنين فما فوق. لا فراز كومبلكس هي نوعين، كاين فيها لا كتكون من نوعين، لا بروبوزيسيون انديبوندونت كتكون فراز كومبلكس كتكون من لا بروبوزيسيون انديبوندونت، وكاين فراز كومبلكس كتكون من لا بروبوزيسيون سوبوردوني. غادي نشوفو كل وحدة على حدة من هاد النوعين لي انديبوندونت و كومبوزي. لا بروبوزيسيون indépendante أو المستقلة كما قلنا آنفا هي غادي يمكن هي لعطيناها تعريف إلي indépendante أي مستقلة، إنها كتكون مستقلة وكتكون غير تابعة لشي جملة أخرى. بمعنى إذا حيدناها، إذا فصلنا عن باقي الجمل، أن لا المعنى يختل، إنها كتحتفظ بالمعنى ديالها. نعود التعريف هي il est indépendant quand il ne dépend pas d'une autre proposition. Ou et que aucune proposition ne dépend d'elle. هذا هو التعريف ديال لا بروبوزيون انديبوندون، أي أنها كتكون مستقلة بذاتها، كتكون غير تابعة لأي بروبوزيسيون أي فراز أخرى، وكذلك أن أي فراز أو أي جملة أخرى لا تكون تابعة لها، تكون مستقلة تماما عن أي جملة. بمعنى أنك توفر على verb أي فعل وهي مستقلة بذاتها، أي تدل بوحدها على معنى. وسنضرب لذلك مثالا. مثال exemple le chien aboie. هذه جملة مستقلة. mais le chat
dort. هذه جملة أخرى هي مستقلة. le chien aboie الجملة الأولى مستقلة. مي الجملة الثانية كذلك le chat dort toujours جملة مستقلة بذاتها. النوع الثاني وهو la proposition subordonnée. يمكن subordonnée أي أنها كتكون تابعة للبروبوزيسيون برينسيبال، لا تكون مستقلة أبدا، أي إذا استقلت بذاتها يختل المعنى، أي هناك هناك خلل في المعنى، أي أنها بوحدها لا يمكن أن تؤدي المعنى بوحدها. يمكن أن نعرف une proposition subordonnée هذا التعريف quand une proposition dépend d'une autre, on dit qu'il est subordonné. نعود التعريف quand une proposition dépend d'une autre, on dit qu'il est subordonné. أي أنها لما كتكون تابعة الجملة principale كنقولوا أنها une proposition subordonnée. Quand une proposition dépend d'une autre, on dit qu'il est subordonné. Celle il dépend إلى principale بمعنى تابعة الجملة أو البروبوزيسيون principale. دائما الفراز كومبوزي كتكون une proposition subordonnée، كتكون الفراز الأخرى une proposition principale. غادي نضربو أمثلة كاينة عديدة، نضربو بعض الأمثلة. il mange la pomme que j'ai achetée. كيأكل التفاحة التي اشتريتها. il mange la pomme, il mange la pomme هي la phrase principale. il mange هي la phrase principale. j'ai acheté que j'ai acheté هي la phrase subordonnée. هذه phrase complexe تتكون من جملتين أو deux propositions، واحدة principale والثانية subordonnée. subordonnée هي que j'ai acheté. وغادي نشوفوا كلا على هاد الأنواع ديال لي proposition subordonnée هما كتار متعددين أي 3 الأنواع. واحد النوع ديال proposition لي proposition complétif كيتقسم إلى 3 الأقسام بدوره. les types de propositions subordonnées. كاين 3 أنواع كما قلنا آنفا. هي les propositions نوع les subordonnées, les propositions subordonnées complétives. Ou subordonnées, propositions subordonnées circonstancielles ou propositions subordonnées relatives. كاين 3 الأنواع. النوع الأول هو la proposition subordonnée circonstancielle. النوع الثاني هو les propositions subordonnées relatives.
والنوع الثالث هو une proposition subordonnée complétif. غير تجدر الإشارة لأن proposition subordonnée circonstancielle هما كتار. كاين لي subordonnés circonstanciels de temps، كاين ديال الكونسيكونس، كاين ديال لو بوت، كاين ديال لا كوز، هما متعدين. ولكن الأنواع لي proposition اللي كاينة في الجمل الفرنسية هي هاد الأنواع circonstanciel، relatif، complétif. الأول اللي غادي نشوفوه هو لا proposition subordonnée circonstancielle. ممكن نعطيو التعريف لهاد الكومبليمون circonstanciel. هاد proposition subordonnée circonstancielle il complète la proposition principale. هذا هو الهدف ديالها. il complète la proposition principale أي أنها كتكمل la proposition أو الجملة الأساسية. il a une fonction de complément. et complément circonstanciel أي أنها كتوضح l'action ديال لو فيرب كيفاش وقعت. إلا كانت في لو طون كتوضح لو طون، الوقت إلا كانت لو بوت إلى هاد القصد كديرها، كان السبب كديرو، هي توضح أو تكومبليت لي سيركونستانس أو الوضعية أو الحالة اللي تقام بها الفعل. نضرب لذلك مثالا. il est arrivé à l'heure. هذا مثال ديال proposition subordonnée circonstancielle. il est arrivé à l'heure bien qu'il soit parti en retard. هذه جملة كتكون على جوج ديال لي proposition. proposition الأولى هي il est arrivé à l'heure. proposition الثانية هي soit qu'il est parti en retard. soit qu'il est parti en retard هي subordonnée، هي la proposition subordonnée circonstancielle. il est arrivé à l'heure هي une proposition principale، هي الجملة الرئيسية وهي لاسيو. qu'il soit parti en retard هي الجملة التابعة أو ثانوية وهي نوع من les propositions subordonnées circonstancielles. وهي في هذه الحالة ديال لو طون qu'il soit parti en bien que qu'il soit parti en retard. النوع proposition وهما بزاف الأنواع اللي proposition circonstancielle كما قلنا آنفا. لي سيبوردوني هما كتار بزاف، هما الأكثر في اللغة الفرنسية، وضبطهم يعني يدل على ضبط لي proposition بصفة عامة. لا بروبوزيسيون الثانية اللي غادي نطرقوا لها أو النوع الثاني من البروبوزيسيون سوبوردوني هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. غولاتيف هي اللي كتكون إلا بغينا نعطيوها تعريف كتكون هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف introduite par un pronom relatif. هي اللي كتكون البداية ديالها واحد لو برونون غولاتيف مثل كي كو كوا دون او. هادو كلهم لي برونون غولاتيف أي الأسماء الموصولة. proposition subordonnée relative il est introduite la définition qu'on peut le définir ou la définition qu'on peut donner aux propositions subordonnées relatives. Elle est introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, ou.
dont. وسنضرب لذلك مثالا لكي يتضح الأمر. هي بمعنى تكون مبتدئة بالأسماء الموصولة كما قلنا آنفا. المثال اللي غادي نعطيو ال proposition subordonnée relative هو le pantalon que j'ai acheté est trop petit. Le pantalon que j'ai acheté est trop petit. Le pantalon que j'ai acheté est trop petit. هنا الجملة اللي هي proposition subordonnée relative, il y a que j'ai acheté, il y a la phrase ou la proposition subordonnée relative. Que j'ai acheté et هنا في الحالة هي la proposition subordonnée relative جات وسط ou la phrase principale هي le pantalon est trop petit. النوع الثالث اللي غادي نطرقوا ليه من لي propositions هو les propositions subordonnées complétives. كما قلنا آنفا les propositions subordonnées complétives هو ثلاثة الأنواع. كاين النوع الأول هو le complétif, une proposition subordonnée conjonctif et infinitif et interrogatif. ولكن إلا بغينا نعرفو هاد proposition subordonnée complétive غادي نعطيو هاد التعريف. Si on veut définir la proposition subordonnée complétive, on va le donner cette définition. Il a le plus souvent le rôle de complément d'objet. Le rôle de complément d'objet, soit direct, soit indirect. Complément. Il peut aussi avoir le rôle de complément de nom, complément de l'adverbe ou de l'adjectif. يعني كتكون complément. هذا هو الأساس. ويمكن تكون un complément direct ou complément d'objet indirect. ويمكن تكون un complément de nom ou complément aussi de l'adverbe ou de l'adjectif. هذه هو les propositions subordonnées complétives وهما كتار كذلك. هما كتار ومعرفتها معرفة هما يعني les propositions subordonnées complétives et les propositions subordonnées circonstancielles هما كتار في اللغة الفرنسية. ومعرفتهم دليل سيمكن معرفة الجمل. قلنا آنفا هما ثلاثة الأنواع. كاين les propositions subordonnées complétives هما ثلاثة الأنواع. ان conjonctif وغادي نعطيوها كل على حدة التعريف ديالها وأمثلة. كذلك complétif infinitif غادي نعرفوها وغادي نعطيو لها جمل أمثلة. كذلك le complétif interrogatif. Il existe trois types de subordonnés complétifs. Le premier subordonné, première proposition subordonnée complétive, c'est le subordonné complétif conjonctif.
le deuxième, c'est le subordonné complétif infinitif. Le troisième, c'est le complétif interrogatif. Infinitif هو اللي كيكون فيها le verbe في الفينيتيف أي غير مصرف. un complétif interrogatif كما تدل على الاسم ديالها interrogatif هي كتكون على شكل سؤال. هادو هما الأنواع الثلاثة اللي subordonné complétif. وغادي نشوفوا كل وحدة على حدة كما قلنا آنفا وبالأمثلة باش يتضح الأمر وفين كتستعمل والحالات اللي كيستعملوا فيها كل على حدة. وأذكر بأنها كومبليتيف حتى بأنها كومبليتيف كومبليمون أي أنها تضاف إلى جملة رئيسية. بروبوزيسيون غادي نبداو بالأولى اللي هي بروبوزيسيون كومبليتيف كونجونكتيف وغادي نعطيو ليها التعريف ديالها بطبيعة الحال باش يمكننا نميزوها المقارنة مع les propositions subordonnées الآخرين. Et si on veut donner une définition à la proposition complétive conjonctive, on donne cette définition. Il commence, et la proposition complétive conjonctive commence par que ou ce que. C'est-à-dire chaque phrase commence par que ou ce que, c'est une phrase ou proposition subordonnée complétive. أي أنها تبتدئ بك أو ce que. هذه هو النوع ديال les propositions complétives conjonctives. غادي نضربوا لذلك مثالا. المثال الأول ce que tu penses me dérange. هذه ce que tu penses me dérange. ce que tu بطبيعة الحال هي la proposition complétive conjonctive. Ce que tu penses. النوع والمثال الثاني j'ai la certitude qu'il viendra. Qu'il viendra هي la proposition complétive conjonctive. Il y a la phrase subordonnée complétive conjonctive. كما كتشوفوا النوع الثاني هو la proposition complétive infinitive. On peut définir la proposition complétive infinitive comme suit. Il a un verbe à l'infinitif. هذه سهلة كتكون على شكل فعل غير مصرف à l'infinitif أي شكله الأصلي بدون تصريف. سنضرب لذلك مثالا. Il a vu le soleil se lever. أي أنه شاهد الشمس طلوع الشمس. Il a vu le soleil se lever. Se lever, c'est une proposition complétive à l'infinitif. النوع الأخير هو les propositions complétives interrogatives. interrogatif هي interrogation هي السؤال. هي إلا بغينا نعطيوها التعريف باللغة العربية.
proposition complétive interrogative إلا بغينا نعطيوها une définition. Si on veut le donner une définition, on peut le définir comme suit. La proposition complétive interrogative pose indirectement une question. ضروري تكون على شكل une question. هذا هو المعيار باش كنعرفوها، هو لو كريتير اللي كنعرفو بها الجملة لو كومبليمون proposition complétive interrogative، بمعنى كتكون على شكل سؤال، وهذا السؤال كيكون يا إما بسي و بوكوا و كما سوف نرى. المثال الأول اللي غادي نعطيو exemple je demande pourquoi il sourit. هذه pourquoi il sourit c'est une proposition complétive interrogative لأنها جات على شكل سؤال. pourquoi il sourit هي une proposition complétive interrogative. النوع الثاني اللي كتكون فيه سي، مثلا نضربو مثال je sais je ne sais pas si tu seras à l'heure. Je ne sais pas si tu seras à l'heure. هذه جملة composée bien entendu جات على شكل سؤال. si هنا سؤال partiel كيوضح بأنه كاين هناك سؤال. tu seras à l'heure هي c'est une proposition complétive interrogative لأنها جات على سؤال كما قلنا آنفا. وبهذا قد انتهينا من هذا الدرس ديال لي بروبوزيسيون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى درس لاحق إن شاء الله.